Мынакей достор, уй базарды баштадык. Мына ушул буканы сурап көрөлчү. Канча деп атат экен бул торпокту? 54 миң. Бутуна бир нерсе болгон окшойт. Ошон үчүн арзан. Мынакей достор, Учкун медиа YouTube каналы. 54 миң сом дейт. Мынакей. Базар кандай болду атаба? Быйыл кымбат жакшы. Кымбатпы? Дыйкандар үчүн өтө жакшы. Сиз дыйкансызбы, алып сатарбы? Дыйкансызбы? Биз үчүн өтө жакшы. Малы бар адамга. Айыл чарба министрлиги кандай иштеп атат? Канаттанып атасызбы? Жакшыбы? 10%, 8%ден берип атат. Поштады уже чыкырып. 20-мартка дейли опшу берген эмес. Быйыл айылбак чыкырып, таркатабыз деп атат. 10%дан. 10%дан таркатат. Сиз алдыңызбы? Жок, документ турмады. Базар кандай болду атаба? Мындай кымбат атабы, арзан атабы же бир калыпта турабы? Кымбатпы? Өткөндө бир кайтып бердилер. Баягы министр жабыйды го. Ошондо. Азыр жакшы. Жакшы. Мына достор, базардан да комментарий алдык. Ала бер. Мына торпокту сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Бул торпоктун жашы канча туган? 1 жашар. Канча? 1 жашар. 1 жашар эркек торпок экен. Пулу канча деп атасыз? 55. Я. 55. 55 миң сом дейт. Мынакей. 1 жашар эркек торпок 55 миң сом дейт. Сиздики канча туган? Сизде тарт десеңиз ам тартпайм туган. Айта бериңиз, канча деп атасыз? 60 мынал 55. 60-55. Экөктөн эркек. Мына чоңурагы 60 дейт. Мынау кичиреги 55 миң сом дейт. Мынакей. Канча жашар булар? Мына канча жашар? 1 жаштар, 1 жаштан өткөнбү? 1 жаш. Мына 1 жашар эркек торпоктор 55-60 миң сом дейт. Мынаны сурап көрөлчү. Мына эркек бургачы баба? Бургачы. Бургач экен, а? Канча деп атасыз буну? 40 кеми бар дейт. Жашы канча? 1 жаштан ашса керек. 40 миң кеми бар дейт. Ургач экен. Мынакей. Булчу, ургачыбы? Ургач кунашын экен. Канча деп атасыз аба? 50 миң сом дейт. Ургач экен. Канча жашар бул? 1 жаштан өткөн, а? 1,5 жашар. 1,5 жашар ургачы. Уй, кунажын. Мынакей тугандар. Сиздики канча деп атасыз сизче? Меники 55 кем бул. 55. Бул деле ургачы. Ургачы, 1 жаштан өткөн, а? Мынакей. 1 жаштан өткөн кунажындар 55 миң сом дейт. Мындан алды атага. Мынаны сурайлычы. Ассаламу алейкум, аба кандайсыз? Жакшы. Кысырбы бул? Боз жашар? Боз бу? 55 кем бар атам, боз. Жаңашмабы? Жаңач. Боз экен, 55 миң кеми бар. 55 миң кеми бар дейт. Боз экен, жаңашма экен. Мынакей. Булар деле боз окшойт. Боз баба булар? Боз ооба. Эко тең. Ооба. Жаңашма. 53,5 болду жаңашмалар. Канчадан? 53,5. 53.500, 53,5 миң сомдон болуптур эко тең. Жаңашма боз. Эко 107 болду. Эко тең боз. Кечки боз окшойт, а же жакынкыбы? Онсу мынасы эртең мүчүн туйт мынасы. Нолбу? Учкун медиа YouTube каналы. Муну канча деп атасыз аба? 70 миң сом дейт. Канчаны туган бул? Экинчиси. Ичиндеги экинчиси. 70 миң сом дейт, ичиндеги экинчиси экен, мынакей. Жакынкы боз окшойт, а? Мына жакынкы боз дейт. Качан туйт дейсиз? Апрелде. Март-апрель туйт экен достор, мынакей. Канчага сурады аба? 63 сурады. 63 миң сомго сураптыр. Өзү 70 миң дейт. Бирок кеми бар кичине коюп бересиң. Достор, жалпысынан ушундай баалар. Мына ушуну сурап көрөлүчү. Кимден экен бул? Чиби жок. Эси жокпу? Мына сенденби? Канчанчы торпогу бул?
Üçüncü torpoğu. Erkek burgaçı mı? Urgaçı жаш torpoğu eкен, üçüncü torpoğu. Naka. Qancha deb otasın pulun? 80 ming so'm kemi bor deydi. Surashdi u? Qancha so'radi? 70? 80 ming so'm deydi, 70 ming so'rab tur. Naka. Assalomu alaykum tug'an. Bu najin o'xshaydi, ha? Bo'zmi qisirmi? Qisir, ha? Pul qancha? 50 ming so'm deydi shu. Bu najinda. Na Sanu'ydu so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sanu'y qanchanchi torpog'i bu? 4-chi. 4-chi torpog'i. Erkak o'xshaydi, ha? Urg'achi torpog'i ekan. Jash jangi torpoq 4-chi. Naka. Puli qancha deb otasiz? 80 ming so'm kemi bor deydi. Fiqansizmi? Naka 80 ming so'm kemi bor deydi. Qancha litr sut bor? 8 litr. 8 litr sut bor deydi. Qanchaga bermay qo'ydingiz, ha? 72 ga bermay qo'yib tur shuni. Naka. Ya. Ne deysiz? Çok görünüyor. Ha, o. Sen çukam. 80 mi seninki daha? Kaçıncısı bol? Ya. Üçüncü erkek burgaçı o. Erkek eken jaş torpoğu eken 80 ming so'm. Üçüncü torpoğu deydi. Qancha so'radi eng ko'p? So'raylik be. Naka. Mana shuni so'rab ko'raylik-chi. Assalomu alaykum taqsir. Pul sağmı qisir bu? Sağmı. 110. Torpoğu qayerda? Ona tur. Naq bu. Naq shuni torpoğu ekan. 110 ming deysizmi? 110 ming so'm deydi. Erkak o'xshaydi torpoğu, ha? Na torpoğu erkak ekan. 110 ming so'm deydi. Torpoğu yaxshi torpoğu ekan. Tuğan qancha so'radi? Bozor qancha so'radi? Ha? Bir basan. Sizniki mi? At gelin siz. Qancha so'radi aka? 90'a verilmedi. Torpoğu erkek ana onu verecek o. Erkak. 90 ga berib yaptır mına ulan akam. Üçüncü olasın. Üçüncü balası deydi. Na tuğanlar aylaş yerdeşler uçurab qolib satıldı bu hava. Qanchaga satıldı? 66 ming so'mga satılıptır. Qısır o'xshaydi, ha? Qısır uy ekan. 66 ming so'mga satılıptır. Eldar YouTube'ga ketdasiz. Na uy sonunu ekan, biroq esi yo'q ekanda so'rayin desam. Assalomu alaykum do'stim, siznikimi? Bo'zmi qisir bu bol? Bozma. Bo'z uy ekan. Qanchani tug'an? İçinde 5. torpaq. İçindagi 5-chisi ekan. Puli-chi? 80 ga berib 80 ming so'mga bermedim deydi. İçindagi 5-chisi ekan. Bo'chayin 4 tug'an aka. 80 ga berib tur. Anda qancha deb otasiz siz? 85 de. 85 deb otib turibdi aka. 5 ming so'm az so'rab turib berib yaptır. O şu çöpçü oldu da görük. Satıldı mı bu lan? Qancha satıldı? Şurada satıldık. Oldu. Qanchaga so'rab atasiz? 62. 62 ming so'mga so'rab tur shul. Chashqun achында. Çoğurak çaka barayın. Qancha deb otasiz aka buni? 37. Erkek urg'achi? Qancha deysiz? 37 deysiz, ha? Urg'achi jash torpoq ekan 37 ming so'm deydi. Bir jashar bolalak torpoqda. Bir jashar bolalak bular, ha? Sizniki-chi? 32. 32 ming. Erkek urg'achi bu? Urg'achi ekan 32 ming so'm deydi. Qancha oylik bular примерно? Ötken bu. 5 oydan o'tgan, ha? 5 oydan o'tgan torpoqdir. Torpoqtorni qanchadan deb otasiz aka? Ha, sizniki bu? 40 mingdan. Erkak urg'achi bular. 3 otang urg'achi ekan 40 ming so'mdan deydi. Na, qanchadan satdingiz 1.5 ming? Satılay ekan.
35 kam var. Sizdiki qanchadan aka? 35 kam var. Erkek urg'achi bu? Urg'achi. Ekoten urg'ach ekan, 35.000 so'mdan kemi bor deydi. Aka. Jash torpoqlar ko'p ekan do'stlar, bozordachi. Sanğa qarangıdağı ko'proq ekan. Qanchaga bog'layotadi ava? Qanchaga bog'layotadi? 35.500 ga. Bet tappanga brata. O, qanchada o'tasan da? Shariatda tura kelmaydi o'zi. Bu ömür boyu turadi-da, YouTube'ga kirib turgan bo'lsa. 35.500 ga berib aytasizku? Berib aytamiz. Ha, berib aytasizlar-ku, aka. Erkek urg'achi bu? Erkek. Erkek turib ekan.